أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبلغكم سعادتي الغامرة وشعوري الطيب برؤية إخواني والاجتماع معهم بحضور سعادة المحافظ الذي أكرمنا بهذا الاجتماع وهذا الحضور والاهتمام، فأشكر له ولكم، وأتمنى أن يكون هذا المجلس بإذن الله سبيلا إلى تحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة التي أمرنا بها هذا الدين العظيم. Setelah beliau menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan betapa bahagianya perasaan beliau melihat jamaah sekalian di masjid ini. Beliau sangat bangga dengan kehadiran Bapak PJ Gubernur Jawa Barat di majelis ini dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Beliau berdoa mudah-mudahan seminar ini bisa menjadi salah satu sarana bagi kita untuk bisa merealisasikan ukhuwah di antara kita, yang itu adalah merupakan ajaran agama Islam. الله جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة وأمرنا أن نجتمع عليها، ألا وهي أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، كما قال الحق جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا إنما خلقنا لغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يؤكد على ما سبق من الآيات العظيمة في بيان ما خلقنا الله جل وعلا لأجله وأمرنا أن نجتمع على تحقيقه. نعم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia itu dengan sebuah tujuan yang sangat mulia. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Dan Allah di dalam ayat yang lain menyampaikan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kalian semuanya fakir, memerlukan Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla dialah yang maha kaya dan maha terpuji." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah memboncengkan salah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Mu'adz bin Jabal. Saat Mu'adz bin Jabal ini bonceng di belakang Nabi SAW, Nabi berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas para hambanya dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Begitu mendapatkan pertanyaan itu, maka Mu'adz pun menjawab, "Wahai Rasul, yang lebih ngerti tentang jawabannya adalah Allah dan Rasulnya." Maka saat itu Nabi kita Muhammad SAW pun menjelaskan haknya Allah atas para hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
Adapun hak manusia atas Allah adalah tidak menyiksa mereka apabila mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang harus kita pegang sebagai landasan kita untuk bersatu dan menjalin persatuan di antara kita. Wa ahlul Islam ahlu ijtima'in wa ta'aluf wa laysu أهل اختلاف وتفرق. فأهل الإسلام اليوم شرع الله جل وعلا لهم ما يجتمعون فيه في اليوم في الصلوات الخمس في المساجد. هذه أماكن اجتماع وتآلف وتقارب ووحدة. وشرع الله جل وعلا لهم صلاة الجمعة يجتمعون فيها في كل أسبوع وأوجبها عليهم. وشرع الله لهم صلاة العيدين وهو الاجتماع الأكبر في السنة مرة واحدة. كل هذا من حرص الإسلام على أن يكون أهله أهل اجتماع. ونحن في هذه الزيارة نؤكد على هذا المعنى، فنجتمع ونتآلف مع إخواننا وأحبابنا ونجلس وإياهم متآلفين متوادين في بيت من بيوت الله نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. Dalam rangka untuk menjalin persatuan dan ukhuwah sesama umat Islam, agama kita mengajari kita untuk sering-sering berkumpul. Ada perkumpulan yang sifatnya harian, ada perkumpulan yang sifatnya pekanan, ada perkumpulan yang sifatnya tahunan. Apa yang sifatnya harian? Kok sepi? Apa yang sifatnya harian? Salat 5 waktu. Apa yang sifatnya pekanan? Salat Jumat. Apa yang sifatnya tahunan? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa Islam mensyariatkan kumpul-kumpul secara rutin umat Islam? Agar mereka akur, agar mereka bersatu, agar mereka berukhuwah. Salah satunya sekarang kita ngumpul-ngumpul di sini. Kita ngumpul-ngumpul di sini hari ini adalah salah satunya dalam rangka untuk menjalin ukhuwah di dalam masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا كله في بيان وجوب الاجتماع على الحق والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليهما، فهما حبل الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال حبل الله الجماعة، لأن الجماعة التي على الحق إنما قوام أمرها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ذلك لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويمتن الله عليهم بما أبدلهم به بعد الخوف والفقر والعداوة. من الله جل وعلا عليهم حتى أصبحوا إخوانا. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام وفي صدر الإسلام تعلمون كم وقع بينهم ممن لم يكونوا على الإسلام، فلما أكرمهم الله بالإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا إخوانا في دين الله جل وعلا. وجمع الله جل وعلا لهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم الله بهذا الفضل العظيم. وكانوا قبل ذلك متناحرين، يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. لكن لما جاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسله بهذا الدين العظيم، دين الرحمة والاجتماع والتآلف والتآخي، أصبح أولئك بعد العداوة إخوانا متحابين في الله جل وعلا
ووصفهم الله بهذا الوصف العظيم، قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقبل ذلك ماذا قال؟ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بسبب بعدهم عن الحق وبسبب الظلم والبغي الذي كان يقع على بعضهم من بعضهم على بعض، فجعل الله جل وعلا بهذا الدين اجتماع قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم وتآلفهم، وأكرمهم الله بهذه المنزلة العظيمة. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di Al-Qur'an berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan saling berpecah belah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bersatu di atas kebenaran. Makanya ketika Allah mengatakan hablullah, talinya Allah, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Sebagian ulama menafsirkan tali Allah itu adalah jamaah, persatuan di atas kebenaran. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan para sahabat dengan masa lalu mereka yang kelam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Ingatlah ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Coba perhatikan dalam sejarah. Bagaimana dahulu orang-orang musyrikin sebelum datangnya Islam. Kerjaannya perang terus. Bunuh-bunuhan di antara mereka. Saling menzalimi sesama mereka. Tapi begitu Islam datang, kemudian orang-orang Arab itu mengikuti ajaran Islam. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persatuan. Yang terjadi adalah kedamaian. Yang terjadi adalah ukhuwah di antara para sahabat Nabi SAW. Makanya apa kata Allah? Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Setelah kalian berpegang dengan ajaran Islam, maka kalian pun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa saling bersaudara, bisa saling bersatu, bisa saling menyayangi. والله جل وعلا يقول في تحقيق ذلك إنما المؤمنون إخوة. فأهل الإيمان إخوة بهذه الرابطة العظيمة التي تربط بينهم، وهي رابطة الإيمان. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو أخوك، له من الحقوق ما لك وعليه ما عليك. له حق الإسلام وحق الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالأخوة الإيمانية تقتضي أن نكون على درجة واحدة في تعاملنا مع إخواننا المؤمنين في أصل هذا التعامل، وأن نطلب هذه الدرجة التي توصلنا إلى هذه المنزلة، منزلة الأخوة الإيمانية. فأهل الإيمان يقدرون هذا الأمر العظيم ويتأخون فيما بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة واجتمع لديه المهاجرون والأنصار آخى بينهم وبين حقوق الأخوة وواجباتها وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. فهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، أن نعظم هذه الأخوة الإيمانية، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يحسن بعضنا إلى بعض،
وأن نكون إخوة في أمور الدين أولا ثم في أمور دنيانا. نقدم أمر الدين في هذه الأخوة لأنه هو الرباط الأوثق، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالأخوة تقتضي منك صدق النصيحة لأخيك ومحبة الخير له والدعاء له بظهر الغيب، وأن تستر زلته، وأن تعفو عن هفوته، وأن تحسن إليه بالتعليم إن كان يحتاج إلى التعليم، وبالتنبيه إن غفل عن أمر من الأمور، ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي تحقق الأخوة الإيمانية التي نجتمع عليها. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sehingga ikatan persaudaraan keimanan adalah ikatan yang terkuat. Siapapun orangnya yang dia ridho Allah sebagai Tuhannya, raditu billahi rabba, terus wabil islami dina, terus wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapapun yang berpegang dengan tiga prinsip ini, dia meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, dia meyakini bahwa nabinya adalah Muhammad SAW, dia meyakini bahwa agamanya adalah Islam. Siapapun yang meyakini itu, dia adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Kata Nabi SAW, muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Salah satu agenda pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sampai di Madinah apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu yang pertama. Dan sesungguhnya umat ini, keselamatan dan kejayaannya ada di masa awal. Sedangkan di masa akhir akan banyak terjadi fitnah. Maka barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan beriman, hendaklah dia senantiasa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh nabi dan seluruh rasul sudah mengajak umatnya kepada kebaikan dan mengingatkan mereka dari keburukan. Nabi kita Muhammad SAW pengen banget umatnya selamat. Beliau SAW sayang sekali sama umatnya. Sehingga syariat ini pun dijelaskan sejelas-jelasnya. Bahkan sampai menjelang wafatnya, Rasulullah SAW masih mengingatkan kita agar kita beribadah kepada Allah saja. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Berpegang dengan ajaran para sahabatnya. Dan meninggalkan hal yang paling buruk, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى كما سمعنا من صاحب الفضيلة دكتور عواد خلقنا لعبادته. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي خلقنا الله لها؟ أهي مجرد الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ أعظم عبادة وأهم عبادة، وهي ركن الإسلام الأول، شهادة أن لا إله إلا الله. أتدري ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. أتدري ما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ ألا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في نذرك، في حلفك، في سجودك، في ركوعك، في دعائك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط.
ولم يجعل بيننا وبينه أحدا. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يربي الشباب الناشئة الغلمان الذي لم يبلغوا على سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الترمذي بإسناد صححه ابن رجب أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان مردفا ابن عباس فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ تحفظه بفعل أوامره، يحفظك في دينك ودنياك. إذا سألت فاسأل الله، لم يقل اسألني أنا ابن عمك وأنا رسولك، إنما قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أعطاه قاعدة وأمرا عظيما في التعلق بالله: واعلم أن جميع الأمة بملوكها ورؤسائها وعظمائها وأغنيائها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيتعلق القلب بمن؟ إذا عرف هذه القاعدة والأمر العظيم يتعلق بالله وينشرح صدره. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله أمرنا بدعائه والإقبال عليه واللجوء إليه والتوكل عليه والاعتصام به سبحانه وتعالى. ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayat yang tadi dibaca oleh para guru-guru kita telah mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Apakah ibadah itu hanya sholat? Apakah ibadah itu hanya puasa? Apakah ibadah itu hanya zakat, hanya haji? Justru ibadah yang paling agung adalah asyhadatain, dua kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita telah mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka konsekuensinya seluruh ibadah yang kita kerjakan kita ikhlaskan untuk Allah saja. Salat untuk Allah, berdoa untuk Allah, kita beristighatsah kepada Allah, kita bernazar untuk Allah, kita sujud untuk Allah, kita ruku untuk Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita SAW kepada para sahabat yang masih kecil-kecil, yang masih junior, mereka sudah diajarin untuk bergantung hanya kepada Allah sejak usia belia mereka. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau masih kecil, Nabi SAW kasih nasihat, dengarkan nasihatnya. Ya gulam, anakku, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Menjaga Allah adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika kita kerjakan itu, maka Allah akan jaga kita dalam agama dan dunia kita. Setelah itu kemudian Nabi berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anakku, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon tolonglah kepada Allah. Perhatikan, Ibnu Abbas yang masih kecil diajari untuk minta kepada Allah. Nabi tidak mengatakan mintalah kepadaku, tapi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian Nabi SAW memberikan sebuah gambaran bagaimana seharusnya kita bergantung hanya kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia semuanya bersatu padu untuk memberikan sedikit manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali seandainya ditakdirkan sama Allah. Dan seandainya penduduk seluruh bumi ingin mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan begitu hati kita senantiasa bergantung kepada Allah, mengikuti pesan dari Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya hambaku bertanya tentangku, yaitu tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Maka berdoalah hanya kepada Allah, bertawakallah hanya kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. فلا يجمع المسلمين إلا التوحيد، أن يجتمعوا على الحق، وأن يجتمعوا على لا إله إلا الله، وأن يقوموا بدين الله سبحانه وتعالى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن الأمة أن تتوحد وأن تجتمع وأن تقوى إلا إذا قامت بأمر الله. وأعظم أمر أمر الله به هو توحيده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، هذه النعمة العظيمة التي من الله علينا بها فجعلنا من أهلها، سوف نسأل عنها. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال عدة من أهل العلم في قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال ابن عباس ومجاهد رحمهم الله جميعا: هي لا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انتبهوا، يوم القيامة يوم عظيم، يوم مخيف، يوم حر تدنو منه الشمس، مقداره 50,000 سنة، يوم طويل ويوم عظيم ورهيب ومخيف. تتمنى النجاة في ذلك اليوم، وقد جعلت النجاة في هذا السبيل. لما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال رسولنا؟ قال: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعلينا أيها الإخوة أيها الفضلاء في تحقيق لا إله إلا الله، بمعرفة معناها، بمعرفة شروطها، بالقيام بحقها، بأن لا ننقضها بأي ناقض من نواقض لا إله إلا الله ونواقض التوحيد. علينا نتعلم، فالشر كثير ودعاته كثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. وبعد أن يترجم الأخ عبد الله سوف أسأل سؤالا وأعطي عليه هدية. Maka satu-satunya yang akan menyatukan umat Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika kita realisasikan kalimat ini dalam kehidupan, ketika kita praktekkan tauhid dalam kehidupan kita, maka saat itulah persatuan akan terjadi. Dan nikmat la ilaha illallah ini akan ditanya nanti oleh Allah di hari kiamat. Dan nikmat la ilaha illallah ini adalah nikmat yang begitu agung, yang zahir maupun yang batin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melimpahkan kepada kalian nikmat yang zahir, yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Kata beliau dan juga para tabi'in yang lain, nikmat itu adalah nikmat la ilaha illallah. Para ulama kita seperti Sufyan, beliau mengatakan bahwa nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat manusia adalah dipahamkan la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berpotensi berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat?
Hari kiamat, hari yang mengerikan, hari yang panas. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Pada hari itu pula harinya panjang. Satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Hari yang menakutkan, hari yang mengerikan. Semua orang pengen selamat. Dan jalan keselamatan itu ada pada jawaban Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya sama Abu Hurairah tadi. Apa jawaban Nabi SAW? As'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah. Manusia yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja, maka kewajiban kita adalah bersemangat untuk mempelajari makna dari la ilaha illallah, mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi, memenuhi hak-haknya, menghindari hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkannya. Kita harus terus belajar tentang kalimat yang mulia ini. Dan setelah ini beliau akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Sudah siap? Yang akan menunjuk siapa yang menjawab adalah beliau Syekh Awad. As-su'al, yang akan menunjuk nanti adalah Syekh Awad. Siapa yang berhak menjawab? Beliau yang akan menunjuk. as-su'al, ma ma'na la ilaha illallah. Pertanyaan pertama. Hala? Baik. Nah, fadhal. Silakan. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Masya Allah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. هذا سواك أتعرفونه؟ هذا آخر ما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم من الدنيا. استاك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة العظيمة وجعلها سنة لنا في كل وقت، حتى قال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. Hadiahnya adalah siwak. Tahu siwak? Ada hadiah yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi hadiahnya apa tadi? Duit, siwak, siwak dan duit. Ya. Siwak itu adalah aktivitas bersiwak adalah salah satu aktivitas terakhir Nabi SAW menjelang wafat. Jadi Nabi SAW ketika akan wafat, ya, salah satu aktivitas yang beliau lakukan adalah bersiwak. Ini adalah sunnah Nabi SAW. السؤال الثاني ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ Apa arti dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Mantaktar. Yang di belakang. Ya, silakan. Yang bajunya hitam. Ya, antum bajunya hitam. Antum. Ya. Ya, Ini yang bajunya hitam yang depan, ya. Silakan. La matbu'ah bihaqqin illa Rasulillah. Ada jawaban yang lain? تفضل. Silakan, tidak apa-apa. معنى شهادة أن محمد رسول الله اشرح يا شيخ. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, طاعته فيما أمر mentaati perintahnya, وتصديقه فيما أخبر membenarkan berita dari beliau, واجتناب ما نهى عنه وزجر menjauhi larangan beliau, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh beliau. هذا شهادة محمد رسول الله.
طاعته فيما أمر في أوامره وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Itulah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. وننتقل الآن لختام المحاضرات إلى الشيخ عواد حفظه الله وجزاه الله خيرا. Seminar ini akan ditutup oleh Syekh Awad Hafizahullah. في الختام نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك مع إخواننا في الإسلام وفي الإيمان والدين والعقيدة. هذا الاجتماع الطيب المبارك وهو من مظاهر الوحدة الإسلامية. وإنني أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى حكومة جمهورية إندونيسيا على تعاونها في هذه البرامج ممثلة في وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا على ما نجده من تعاون فيما بيننا وبينهم يحقق هذه الوحدة في تآلف القلوب واجتماعها. وأوصيكم حقيقة بالحرص على جماعتكم ولزوم أمركم والحرص على أن تكونوا عونا على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأن تحذروا كل من يريد أن يفرق بينكم أو بينكم وبين ولاة أمركم وحكومتكم، أو يريد أن يكون الناس في فوضى واختلاف ويدعو إلى ذلك. احذروا، فإن نعمة الإسلام عظيمة ونعمة التآلف نعمة عظيمة. واعتبروا بمن حل بهم البلاء والفتن من الدول التي انساقت خلف الدعوات، سواء من داخل المسلمين الذين يدعون في الأحزاب إلى القتل والعنف وأن يتسلط الناس بعضهم على بعض لأجل الدنيا، أو من أعداء الإسلام الذين يريدون بالمسلمين شرا في تفريق كلمتهم واختلاف أمرهم. هذا الدين دين رحمة ودين تسامح ودين اجتماع كلمة ودين يدعو إلى كل خلق فضيل ويحذر من كل خلق رذيل. فحافظوا على اجتماع كلمتكم في هذا البلد الطيب المبارك الذي هو يعتبر اليوم أكبر البلاد الإسلامية عددا. فحافظوا على وحدتكم واجتماع كلمتكم ووحدة صفكم، وتعوذوا بالله من كل شر أو من كل صاحب شر يريد بكم شرا وفتنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang megah ini di atas keimanan dan keislaman. Ini adalah salah satu contoh persatuan di dalam kebaikan. Kemudian beliau berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan kesempatan berharga ini, terutama kepada Kementerian Agama yang telah selama ini bekerja sama dalam kebaikan dengan kementerian dari Arab Saudi. Maka beliau menyampaikan nasihat agar kita bersemangat untuk menjaga terus persatuan ini, dan juga jangan sampai kita terprovokasi untuk menghancurkan persatuan yang sudah kita bangun begitu lama dan merusak hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya. Barang siapa yang mengajak itu maka waspadalah. Kita harus mengambil pelajaran dari negara-negara yang hancur gara-gara fitnah perpecahan tersebut. Jangan sampai kita melakukan hal yang serupa. Agama kita adalah agama kasih sayang. Agama kita adalah agama yang mengajarkan persatuan. Agama kita adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia. Maka jagalah nikmat tersebut di dalam negeri kita, negeri yang paling besar umat Islamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah untuk seminar kali ini telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya ini akan ada penyerahan cenderamata yang akan diserahkan dari Kerajaan Saudi Arabia, diterima oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat. Kami mengundang Bapak Faiz Rahman, disilahkan untuk maju ke depan. Dan juga mohon untuk mendampingi, kami mengundang dengan hormat Ibu Dewi Satrika, Sekretaris DKM Masjid Raya Al Jabar, berkenan untuk Wakil Ketua
DKM Masjid Raya Al-Jabar berkenan untuk maju ke depan. Disilahkan. Baik, tentunya juga penyerahan cenderamata ini merupakan sebagai simbol sinergitas ataupun kolaborasi antara Kerajaan Saudi Arabia dengan pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya cenderamata akan diterima oleh Ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Baik, mohon izin rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan, kami persilahkan untuk dapat menyesuaikan. Mudah-mudahan kenang-kenangan ini menjadi pengingat bahwa silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan untuk keberkahan, untuk kedamaian bahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia. Demikianlah untuk rangkaian acara seminar pada kesempatan kali ini. Dan tentunya juga ini akan ada simbolis penyerahan Al-Quran. Berkenan untuk dapat disimbolisasikan. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini akan ada kurma diproduksi secara langsung dari Kerajaan Saudi Arabia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah untuk rangkaian acara pada hari ini. Tentunya seminar nasional dengan tema Persatuan dan Kesatuan bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bersama para pemimpin hebat di hadapan kita, yaitu Wakil Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Saudi Arabia, kemudian juga Atas Agama Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia, kemudian juga para yang mendampingi dari Kerajaan Saudi Arabia. Terima kasih banyak kami ucapkan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, dan tentunya mudah-mudahan kepada para peserta seminar untuk ilmunya insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.